Ya menjua-jua man banta. Jenda 3 panah lid pergerdamna lid rintik na siti. Pak Senda sada si ukurkan kita ibas kita mengenami kesulitan. Biasanya kita baci putus asa. Tapi kalau karo biasanya rehnina perlu si tandai membanta. Endam bas kita kesulitan-kesulitan banci kita putus asa maka ninta perlu si tandai membanta. Labo kita megegeksa. Labo kita beluksa. Enda krinana banci si katakan membanta, mandirinta. Tapi sada sirbahanca lanailit pengharapan tak. Emakana Paulus labo saja ikatakan na si tandai dirinta, tapi perlukah si tandai Tuhan. Paulus bas penandaan dirina itandai na isa iya. Ia merasul si metrukna. Ia kala rekini teken sila metunggungna. Tapi katakan na kape, ia mekala perdosa si perdosana. Payo, perlu si tandai dirinta. Paulus tandai na dirina, bahwa bas dirina dai lalit si mehuli. Enda kesimpulan Paulus bas dirina. Tapi katakan na, erkitakan si aku ikelengi Tuhan. Ibas geluhku icidahkan Tuhan. Kesabarna kekelengan na simbelin. Enda menjadi sada persingat mankrina kala si kelengi Tuhan. Artina kai dirin tandai Tuhan. Tak Tuhan kelemahan ta. Tak Tuhan keberdosaan ta, tak Tuhan uga kesetiaan ta, maka kita labu setiasa. Tapi karena keadaan tak rinana ibas tak Tuhan, tetap kita iselamatkan Tuhan, ikelengi Tuhan. Janahna kekelengan Tuhan da emer bahanca kita banci datkan keselamatan, kegeluhan si rasa lalap. Alu nuruk anakna si tonggal. Memate guna kita, guna nalukan kematian. Enda merbahansa kita metunggung. Enda merbahansa kita banci ikut. Pas arah-arahkan kemenangan Kristus. Enda merbahansa kita layak pe. Engkelengi Tuhan, dahin Tuhan. Tapi tetap baskrina keadaan enda izinkan Tuhan. Lid kesulitan-kesulitan. Bahkan Paulus masuk penjara. Ibas ia masuk penjara. Lid kinisran simbelin. Labo saja bas kulana si harus ikurung penjara. Paulus lid kang penakit na bas kulana. Tapi lid serangan-serangan musuh. Ibas kalak Yahudi, ibas pemerintahan Romawi, bahkan lid kesulitan-kesulitan Paulus, ibas senina-senina si palsunari, endam nina, ibas senina-senina si palsunari, si menyusup, menganggap dirinya sebagai pelayan Kristus, tapi si tuhuna ia labo pelayan Kristus, tapi ia mempersulit pelayanan Paulus. Enda kesulitan Paulus, tapi lid sadanari ibas tandai Paulus dirina, lid sadanari tandaina
enda me i katakan naman Timotius. Ibas 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Siteh makana surat Paulus si terakhir 2 Timotius. Surat Paulus si terakhir 2 Timotius kenca bage ia hukuman martir rekiteken Kristus ema ipenggal ipancung kepalana. Paulus enda iteksa ema karena ibas 2 Timotius pasal 4 kata kena darahku mulai dicurahkan, darahku mulai iamburkan. Enda enggo yang kai Paulus kesulitan enda sehmaba ia ku kematen rekiteken Kristus. Tapi sada si igelem Paulus bantandaina Tuhan ibas krina kesulitan dai labo ia gagal bas rencana Tuhan. Ngiakari bas rencana Tuhan, makana banci terjadi darahna mambur, maka banci ia mati. Engkai makana bagenda Paulus pangata kenca, apakah enda Paulus meyakinkan diri nalang. Enda labo tergantung keyakinan diri Paulus. Enda tergantung pengenalan Paulus man Kristus. Enda mekunci kita andalani kini tekenta. Ibas krina kebiarenta, keluhenta, patah semangat, curiga, sadar bahanca kurang si tandai Kristus. Makana baskrina kesulitan baik ekonomi, kesehatan, keluarga, pergumulan, kuncina tangkas min si tandai Kristus endam nina Paulus bas 2 Timotius pasal 1 ayat 12 jana erdandankan siema maka aku ngenanami kiniseran. Tapi tetap aku tu sebab ku tandai ngeise penalamanku. Janah te aku ia ngasup engkawali aku rasi enggon deskenaman bangku kuari pendungi Nina Paulus jana erdandankan siema maka aku ngenanami kiniseran. Tapi tetap aku tu sebab ku tandai ngeise penalamanku. Kunci jawaban baskrina kesulitan kiniseran pergumulan pengenalan akan Kristus. Bas penandan takut Tuhan Yesus. 3 tahun si lewat ku begini narapi Sakarias. Ibas kesulitan. Selama aku kini teken, si tetap banci mempertahankan imanku biak dibata karakter dibata kesetiaan sila berubah. Enda majesi katakan Paulus. Tapi tetap aku sebab ku tandai ngeise penalamanku. Lanai singatkan Paulus ise aku, tapi singatkan ise penalamanku. Ise penalaman du ngeluh kam dirindu pemeteng du duit du pengalaman du entah jelma sada pelang asup mempertahankan kita erdalan ngikutkan Tuhan kecuali sada
penandanta ku Tuhan Yesus, pengenalan akan Kristus, ema mempertahankan iman ta terus redalan sehkubas pendungina. Endama jaminan kita raskai si rencanakan Tuhan guna sidalani banci se. Sebab ku tandai nga ise penalamanku, jana teg aku ia ngasup, engkau wali aku raskai si inggondes kenaman bangku, sehkuari pendungina. Si barjenda merenungan enda. Tambahlah tanda indu Tuhan Yesus, penanda indu manbana, ema si mempertahankan kam, erdalan ngikutkan ia, bagepe sinjagai, sentabi sinjagai, kai si sura-surakan Tuhan bas keluhndu. Ulah kam tawar hati, ulah kam mundur, ulah putus asa, sebab labo bas kam, ras bas aku jaminan, kai si rencanakan Tuhan, bas geluhndu ras bas geluhku. Tapi kita sendiri, lid bas kesetiaan Tuhan, bagepe kai si ate Tuhan sidahikan, lid bas kesetiaan Tuhan. Tapi sada baginta, majulah kita mengenal Kristus, sindilo kita, simaba kita, ku kesempurnaan, ku rencanana si kekal. Si berjenda merenungan ta, Tuhan Yesus masuk-masuk kita. Amin.